Les élèves de première année, bonjour. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir des indicateurs spatio-temporels. C'est un cours de langue. هذا درس ديال اللغة qui figure sur les pages 100 et 101. Parcours, livre, parcours. نشوفوا المؤشرات الزمكانية. Les indicateurs spatiaux. مكان, temporel, زمان. الأهداف ديال الدرس. أولاً reconnaître ces indicateurs temporels et spatiaux. سنتعرفوا عليهم وسنعرفوهم. ثانياً استعمالهم بطريقة صحيحة. Les employer correctement avec une conjugaison correcte. مع تصريف أفعال صحيح. ثالثاً تمرين نعطيكم نص غتحاول تكون capable أنك تجبد ليا les indications spatio-temporelles. Donc bien 1 غادي نشوفوا les indications de temps. مؤشرات أو إشارات زمنية أو indicateur de temps مؤشرات زمنية أو complément de temps ظروف زمان. هنا عندك واحد الميلونج. عندنا عدة عبارات حنا غنجبدو فقط مؤشرات زمانية. لو موا باسي الشهر الفايت زمان أو مكان. زمان سؤال كنطرح متى سافرت لو موا باسي. دومان الغد ظرف زمان indication de temps. لا سيمين بروشين الأسبوع المقبل ظرف زمان. إيسي هنا شنو السؤال كنطرح أين قمت بالخرجة هنا. هذا ظرف مكان indication de lieu. dans la rue في الزنقة ظرف مكان. à cet instant في هذه الأثناء indication de temps. en ce moment في هذا الوقت indication de temps. maintenant الآن متى الآن temps. à la campagne في القرية هذا ظرف مكان. أين ولدت في القرية. à cet endroit في هذا المكان indication de lieu. en face de أمام هذا حرف جر يعني كيتبع المكان. la montre هذا اسم شيء. الساعة اسم شيء. le train اسم وسيلة نقل. le calendrier اليومية هذا اسم. un rocher صخرة. أنا إذا قلت مثلا تحت الصخرة فوق الصخرة أمام الصخرة هذا indication de lieu. ولكن قال لك فقط صخرة هذا اسم لشيء. à côté d'une maison قرب منزل. à côté d'une maison هذا مؤشر مكاني indication de lieu. sur un rocher فوق صخرة indication de lieu. une maison هذا فقط اسم لمكان. hier الأمس دونك هو ظرف زمان. دونك دابا غنشوفوا من هاد الظروف شنو هو اللي كيعبر على الباسي الماضي، شنو هو اللي كيعبر على لو بريزون الحاضر، شنو هو اللي كيعبر على المستقبل. لو موا باسي الشهر الفايت هذا الماضي. دومان غدا هذا المستقبل. لا سيمين بروشين الاسبوع المقبل مستقبل. à cet instant في هذه الأثناء لو بريزون. en ce moment في هذا الوقت بريزون. maintenant الآن بريزون. قالينا en face le train en roche. hier البارح الأمس هذا c'est le passé. Pour mieux comprendre غندير واحد petit exercice باش نعرفوا مزيان les indications de temps via les indications temporelles. temps زمان temporel زمنية. spatial via spatio مكانية. le lieu هو المكان. oui سولتك سؤال التاريخ ديال اليوم. nous sommes quel jour nous sommes كتقول لي nous sommes le 24 février 2021. حنا اليوم 24 فبراير 2021. aujourd'hui c'est le 24 février 2021. اليوم هو 24. la date d'aujourd'hui est le 24 février 2021. دابا غنعطيك بعض لي زيكسبرسيون حاول تلقى لي التاريخ بالضبط. ملي كنقول hier البارحة او الامس شحال كانت في التاريخ. الا قلت لك avant hier اول نامس اول البارحة شحال كانت في التاريخ. كنقول hier c'était كان في الماضي. c'était aujourd'hui c'est le présent. demain ce sera. était l'imparfait passé. et c'est le présent aujourd'hui. demain ce sera c'est le verbe être au futur. الشهر الماضي le mois dernier شحال كان في التاريخ. la semaine passée la semaine dernière السيمانة الفايتة شحال كان في التاريخ. l'année dernière l'an dernier شحال كان في التاريخ. donc les réponses je vous donne quelques secondes pour réfléchir. donc hier c'était شكان يامس le 23 février 2021. اليوم 24 يامس 23. أول نامس avant hier
le 22 février 2021 الشهر الفايت janvier la semaine passée 24 نقسم على 8 أيام le 16 février 2021 العام الفايت l'année dernière l'an dernier 2020 Maintenant on va voir le futur مستقبل حنا قلنا اليوم 24 demain ce sera غدا غادي يكون ce sera de le verbe être futur simple اش غادي يكون غدا حنا اليوم 24 يعني demain ce sera le 25 février 2021 بعد غدا après demain ce sera le 26 février 2021 le mois prochain حنا في فبراير شحال غتكون مارس تقريبا 25 24 يعني 30 يوم لا سيمين بروشين زيد 8 ايام 25 زيد 8 ايام باش غنكونوا لو 5 مارس لان شهر فبراير فيه فقط 28 اون بروشين لاني بروشين العام الجاي العام القادم شحال غنكونوا 2020 كقاعده دابا غنشوفوا مختلف العبارات باش نعبر على الباسي نعبر على البريزون نعبر على الفيتور زائد لو طون خصنا نعرف لا كونجوغيزون فاش غنصرف لو فيرب واش في لو بريزون واش في الباسي كومبوزي لامبارفي باسي سامبل فيتور سامبل بيان فيتور بروش نبداو بالو باسي عندنا ماضي قريب عندنا ماضي بعيد جدا ملي كيكون autrefois في قديم الزمان au passé ضروري من لامبارفي في قديم الزمان كنا نسافر ما كنقولوش سافرنا كنا نسافر nous voyagions nous marchions nous habitions كان الناس يسكنون في الأكواخ autrefois on habitait ما نقولوش on a habité سكننا كنا نسكن أكسيون طويلة بزاف أما إلا كان ماضي قريب يامس ونامس السيمانة الفايتة كندير الباسي كومبوزي j'ai vu j'ai joué je suis sorti أما إلا كان لو بريزون maintenant راه باينة لو بريزون أما إلا كان demain soit le futur simple je chanterai bien كنقول je vais chanter هذا le futur proche le verbe aller زائد l'infinitif je vais chanter nous allons voyager c'est le futur bien le passé l'année dernière العام الفايت le passé composé l'année dernière j'ai voyagé le mois passé j'ai vu mon oncle شفت عمي la semaine dernière j'ai fait une sortie à la plage درت واحد الخرجة à la plage avant-hier j'ai rencontré Ibrahim التقيت بإبراهيم hier je suis allé au cinéma donc autrefois كانوا الناس كيسافروا على ظهور الحيوانات autrefois les gens voyageaient à dos d'âne ou bien à pied au passé نفس الشيء ماضي بعيد présent maintenant الآن présent aujourd'hui هذا النهار en ce moment في هذا الوقت à cet instant في هذه الأثناء à présent حاليا حاضرا présentement حاضرا حاليا actuellement حاليا dans nos jours في أيامنا هذه حل وسائل النقل في القديم كنا كنستعملوا الأرجل autrefois on voyageait à pied كنا نسافر maintenant on voyage en utilisant plusieurs moyens de transport donc بحال l'autocar غدا غنستعمل الفيتور demain je voyagerai bien je vais voyager futur proche après demain بعد غد la semaine prochaine الأسبوع القادم le mois prochain الشهر القادم l'année à venir السنة القادمة prochainement قريبا dans le futur في المستقبل dans l'avenir في المستقبل dans les jours à venir في الأيام القادمة بحال التعليم autrefois الناس كانوا كيقراو في الجامع في المسجد كيستعملوا الألواح كانوا كيمشيو على رجليهم autrefois on apprenait chez l'imam bien un homicide الآن كنستعملوا لي ريزو سوسيو دابا الناس كلشي يقراو المدارس كنستعملوا لي ريزو سوسيو كنستعملوا وسائل التعليم والترفيه في المستقبل مع التطور ما غاديش بقاو الكتب الورقيه يولي كل شيء رقمي الكتروني اوتروفوا ما كانوش الكتب ما كانش الناس كيقراو مزيان اوجوردي كل شيء كاين مي قرايه ما كايناش نشوفوا لانديكاتور دو طون مؤشر المكان او مؤشر سباسيال دو طون temporel de lieu spatial بغا نجمعهم واش كنقول مؤشر زمكاني un indicateur spatio-temporel des indications spatio-temporelles donc أين سؤال أين نعطيك مثال je visite Agadir جملة ثانية j'ai voyagé à Agadir اش كتلاحظ هنايا عندنا أكادير فين هي الجملة اللي أكادير فيها ظرف مكان الأولى ولا الثانية je visite أكادير هنا مفعول به
ما عندكش حرف جر. جو فيزيت كوا، جو فيزيت اكادير، ما كنقول جو فيزيت او، هذا ليس ظرف مكان، سي با ان انديكاتور دو ليو. ظرف مكان ضروري تكون عندي حرف جر. جي فواياجي اكادير، اين سافرت؟ او جي فواياجي، جي فواياجي اكادير، دونك اكادير. دونك حرف جر شنو هما؟ سور لو بيرو، اين؟ فوق المكتب. سو لا طابل، اين؟ تحت الطاوله. à droite de، على يمين pharmacien. ou à droite. au milieu de، وسط القسم. ou en classe، أين يوجد؟ en classe. dans la maison، أين؟ dans la maison. chez son père، عند من أو أين؟ chez son père. هذا اسمه des indicateurs de lieu, des compléments circonstanciels de lieu, des indicateurs spatiaux. Maintenant, on passe à une petite application. On va lire un texte. On va relever tous les indicateurs spatio-temporels. غادي نجبدو جميع مؤشرات أو les indications إشارات زمانية ومكانية. Bien. Un matin de février, en plein hiver, je pris ma sacoche et je me dirigeais chez mon ami. Un matin de février. Indicateur de temps ou bien indicateur de lieu? C'est un indicateur de temps. الماضي. متى؟ صباح من شهر فبراير. En plein hiver. في عز الشتاء. Quand? En plein hiver. Je pris ma sacoche et je me dirigeais chez mon ami qui m'attendait au seuil de sa maison. كان ينتظرني على عتبة منزله. على عتبة حرف جر هو على. à le seuil. où أين ينتظرني؟ à le كتولي au seuil de la maison. la veille نهار اللي قبل. quand la veille هذا indicateur de temps. on s'était mis d'accord pour aller à la forêt. aller où نذهب إلى أين؟ aller à la forêt. Donc, à la forêt, c'est un indicateur de lieu. Oui. 2 minutes après. 2 minutes après. بعد دقيقتين. Indicateur de temps. Nous prîmes la route qui était pleine de boue et de cailloux. Nous marchions pendant une demi-heure. كنا نمشي مدة نصف ساعة. Pendant combien de temps? Pendant une demi-heure. Donc, avant, quand? Avant d'apercevoir, قبل أن, indicateur de temps. Nous traversâmes la forêt. شوف لي هنا la forêt. عبرنا الغابة. واش مفعول به ولا ظرف مكان الغابة؟ عبرنا ماذا؟ عبرنا الغابة. بين الفعل ولا forêt ما كاينش حرف جر. ما كاينش في الغابة، على يمين الغابة، على شمال الغابة، وسط الغابة. هنا complément d'objet. Par un petit sentier serpentin. Par où? Par un طريق متعرج. هذا complément de lieu. Nous rencontrâmes un garde forestier accompagné d'un grand chien. Arrivé près d'un rocher. Arrivé où? أين وصلنا؟ Près d'un rocher. فين حرف جر. Près de قرب صخرة. Nous déposâmes nos sacoches et nous allâmes faire le tour des lieux. Nous vîmes des plantes rares, des oiseaux variés et de petits insectes bizarres. Un berger qui passait par là. Il est passé par où? من أين كان يمر؟ Par là, من هناك. Par là, هذا, c'est un complément de lieu. Avec son troupeau, portant un beau chapeau bien décoré, nous donnant du lait de chèvre. Vers 15 heures, نحو الساعة الثالثة بعد الزوال. متى؟ نحو. فين حرف جر. Vers. Un orage éclatant, nous quittâmes ce lieu magnifique et nous retournions chez nous. أين رجعنا؟ إلى المنزل. شي نو عندنا. شي حرف جر. نو هذاك تسمى انديكاتور دو ليو. إلى هنا كينتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.